मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटि-कोटि मेरे परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। मन की बात में आप सबका स्वागत है। Namaskar. Today, once again, through Mann Ki Baat, I've got an opportunity to meet you all, millions of my family members. I welcome all of you to Mann Ki Baat. A few days ago, in our country who are working towards strengthening the linguistic diversity of the country. One such friend, Sripati Tudu ji, hails from Purulia in West Bengal. Tudu ji is a professor of Santali language at Sidho Kano Birsa University, Purulia. He has prepared a version of the country's constitution in his native Ol Chiki script for the Santali community. Sripati Tudu ji asserts that our constitution makes every citizen of our country aware of one's rights and duties. Therefore, it is important for every citizen to be familiar with it. Therefore, he prepared a copy of the constitution in his own script for the Santali community and offered it as a gift. I appreciate this thinking of Sripati ji and his efforts. This is a living example of the spirit of Ek Bharat, Shreshtha Bharat. You will also find information about many such efforts furthering this spirit on the website of Ek Bharat, Shreshtha Bharat. ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱳᱴᱤ ᱠᱳᱴᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱨᱡᱚᱱᱮ ᱦᱟᱹᱥᱤᱞ ᱟᱠᱟᱣᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱭ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ᱾ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱤ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱯᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤᱨᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱯᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱩᱯᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱡᱤ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱱᱩᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱨᱮᱥᱴᱷ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ᱾ मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटि-कोटि मेरे परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। मन की बात में आप सबका स्वागत है। हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন
যারা দেশের ভাষার বৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছেন। এমনই একজন সাথী হলেন পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়ার শ্রীপতি টুডুজি। টুডুজি পুরুলিয়ার সিধো কানহো বিরসা ইউনিভার্সিটির সাঁওতালি ভাষার প্রফেসর। তিনি সাঁওতালি সমাজের জন্য নিজেদের অলচিকি লিপিতে দেশের সংবিধানের প্রতিলিপি তৈরি করেছেন। শ্রীপতি টুডু বলছেন যে আমাদের সংবিধান আমাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আর কর্তব্যের বোধ জাগায়। সেই জন্য প্রত্যেক নাগরিকের এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর তাই তিনি সাঁওতালি সমাজের জন্য নিজস্ব লিপিতে সংবিধানের প্রতিলিপি তৈরি করে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। আমি শ্রীপতিজির এই ভাবনা আর তাঁর প্রয়াসের প্রশংসা করছি। এটি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনার জীবন্ত উদাহরণ। এই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো এমন বহু প্রয়াসের বিষয়ে আপনাদের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ওয়েবসাইটে নানা তথ্য পাবেন। সেখানে খাদ্যাভ্যাস, কলা, সংস্কৃতি, পর্যটন সহ এমন অনেক বিষয়ের অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে জানতে পারবেন। এভাবে অনেক লোক অনেক যে দেশর ভাষাগত বিবিধতাকে সুদৃঢ় করা কাম করছেন। এইপরি এক বন্ধু হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গলার পুরুলিয়া নিবাসী শ্রীপতি টুডুজি। টুডুজি পুরুলিয়ার সিদ্ধো কানো বিরসা यूनिवर्सिटी सान्ताली भाषा प्रोफेसर अच्छा। से सान्ताली समाज पाई निजर अलचिकी लिपि रे देशर संविधान प्रतिलिपि प्रस्तुत करछन्ति। श्रीपति टुडुजी कहती आमर संविधान आम देशर प्रत्येक नागरिक को निजर अधिकार एवं कर्तव्य बाबद स्मरण कराई थाए। एथिपाई प्रत्येक नागरिक ए विषय रे परिचित हेबा जरूरी। सेथिपाई से सान्ताली समाज निमंते निज लिपि रे संविधान प्रतिलिपि प्रस्तुत करी उपहार स्वरूप प्रदान करछन्ति। मु श्रीपति जी को एही चिंताधारा और प्रचेष्टा को प्रशंसा करुछि। एहा एक भारत श्रेष्ठ भारत भावनार जीवंत उदाहरण। আমাৰ দেশত বহুজন এনে লোক আছে যিসকলে ভাষাৰ বিবিধতাক শক্তিশালী কৰাৰ কাম কৰি আহিছে। এনে এগৰাকী বন্ধু হ'ল পশ্চিমবংগৰ পুৰুলিয়াৰ শ্ৰীপতি টুডুজি। টুডুজিয়ে পুৰুলিয়াৰ সিদ্ধ কানো বিৰসা বিশ্ববিদ্যালয়ত সান্থালী ভাষাৰ অধ্যাপনা কৰে। তেওঁ সান্থালী সমাজৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ আলোচিকি লিপিত দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি যুগুতাই উলিয়াইছে। শ্ৰীপতি টুডুজিয়ে কয় যে আমাৰ সংবিধানখনে আমাৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ বোধ কৰায়। সেয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিক ইয়াৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাটো অতিকে জৰুৰী। সেয়ে তেওঁ সান্থালী সমাজৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজা লিপিত সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি তৈয়াৰ কৰি উপহার হিসাবে আগবঢ়াইছে। মই শ্রীপতিজির এই চিন্তা আর তেওঁৰ প্রয়াসৰ শলাগ লৈছো। এয়া এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতৰ ভাবনার জীবন্ত उदाहरण। देशमा यस्ता कयौं मानिस छन् जसले देशको भाषिक विविधतालाई सुदृढ बनाउने काम गरिरहेका छन्। यस्तै एकजना साथी छन् पश्चिम बंगालको पुरुलियाका श्रीपति टुडुजी। टुडुजी पुरुलियाको सिद्धो कानो बिरसा युनिभर्सिटीमा सन्थाली भाषाका प्रोफेसर हुन्। उनले सन्थाली समाजका लागि उनीहरूको आफ्नो ओल चिकी लिपिमा देशको संविधानको प्रतिलिपि तयार गरेका छन्। श्रीपति टुडुजी भन्छन्, हाम्रो संविधानले हाम्रो देशका हरेक नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बोध गराउँदछ। यसैले प्रत्येक नागरिक यससित परिचित हुन आवश्यक छ। यसैले उनले सन्थाली समाजका लागि आफ्नो लिपिमा संविधानको प्रतिलिपि तयार गरी कोसेली स्वरूप सौगातमा दिएका छन्। म श्रीपतिजीको यस सोच अनि प्रयासको सराहना गर्दछु। यो एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाको जीवन्त उदाहरण हो।
hian kalompui ema hetiang tho hian West Bengala Purulia ami Sripati Tudu achungchang hi soikadua ani hi Sido Kano Birsa University a Santali trong professor ani a Santali Society tan anma ni ol chiki ziakin ram constitution copy asiam ani Sripati ji hian kan constitution hian akhole tuite diknale ti tur dik tak asiat tira chu wangin khole tui zong ten kan hriat vek hi atul tak zet ani ati ani hetianga ram in pum khatna chungchanga malak dan chanchin hi ek bharat Sris Bharat website a en thei rengani ka khol ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱳᱴᱤ ᱠᱳᱴᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱤ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱯᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤᱨᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱯᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱩᱯᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱡᱤ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱱᱩᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱨᱮᱥᱴᱷ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ